ମାନେ ରାବଣପୁରରେ ଏତିକି ଲୋକ ବି ଏଇଠି ଭିଡ଼ ମାନେ କର ନା କାଲି ରାତି 2ଟାରେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ବା 2ଟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ अरे जाइपारेन भित्रु भाई साइड वीडियो नथिବ ଏଠି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଲାଗି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ भक्ति स्वाई आप जो कॉमेडी स्टेज बापा अपेक्षा कर भक्ति स्वाई सीमांत महापात्र आप जो कॉमेडी स्टेज अपेक्षा कर सीमांत महापात्र नहीं प्रभु कहानी चाकरी गले गाली परा भीतर पे देश खाइले तो ठंडा टिके लगे नाइ नाइ फांका टिके हेगल तो सेठी निश्वास रे गरम राजा ठिया आइ
ପଇସା ନଦେବେ ଭିକା ଜାଗିର ଯାହେଲେ ପଳେଇବ ଚାଲ